भावार्थान आमी मागणे करीत तर मागलेले आमकां सगले मेवता। देवाचेर आमी भावार्थ दवरल्यार देव आमच्या दाराक पावता। भावार्थ ना थोडी कांयच्या कांय उलोवन जेजूची आमी केबाडां कोत्ता। जेजू आमच्या पासत कुर्सार मेलो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता। धर्माचे वडील जावन आमी आमच्याच धर्माक आमी विकून दिता। इल्लेशे दुडवाचे आशेक लागून दुसऱ्या जोम्यान भितर वेता। जेजूची केबाडां करून बोलतें सांगून ते दुडू जोडटा। सायबीण मांयक पळय ते वखमान करून तिका पांयांनी माडयता। सायबीण मांयक पळय ते वखमान करून तिका पांयांनी माडयता। फाटल्या जिवितान दूख म्हजेर आयलें हांवें म्हजो भावार्थ सोडूंक ना। जेजूचेर हांवें भावार्थ दवरलो दुसऱ्या देवाचेर दवरूंक ना। सदांच इगोर्जेन हांव मिसाक वचो दुसऱ्या धर्माच्या दारांत वचोंक ना। क्रिस्ती धर्म आमचो कितलो बरो दुसऱ्या धर्माक तसोर जायना। सातिस्मांतल्यान आमकां जेजू दिसता जोरूय ताचेर भावार्थ दवरल्यार जेजू तुका येवून हात लायता। भावार्थान तूं मागणें केल्यार 2 फावटी हांवें जेजूक पळयलो ह्या म्हज्या पातकी दोळ्या मुखार। जेजून येवून म्हाका हात लायलो मागणें कोत्तालो त्या वेळार। जेजून येवून म्हाका हात लायलो मागणें कोत्तालो त्या वेळार। कांतार मुडोन केबाडां करिना जेजू आनीक सायबीण मांयची। तोरी हांव तुमकां गोवायकी दिता क्रिस्ती आमच्या पळय धर्माची। सोबे माजार म्हाका बेकोणी मेवली मिलाक जाली वजा पांची। फादर मायकल केरलाक रितीर कोरी नांव काडून सुटका जाली म्हजी। भावार्थ वो आमी काळजान दवरूंक जाय पातकी मनशांक देव बक्षिता। देवान पुताक संवसारान धाडलो आयज पळय तो कुर्सार उमकळटा। आमच्या पातकांक लागून सायबीण मांयन पूत आमकां दिलो हें विसरता। भावार्थान आमी मागणें केल्यार मागण्याचो फळ आमकां मेवता। भावार्थ वो आमी काळजान दवरूंक जाय पातकी मनशांक देव बक्षिता। देवान पुताक संवसारान धाडलो आयज पळय तो कुर्सार उमकळटा। आमच्या पातकांक लागून सायबीण मांयन पूत आमकां दिलो हें विसरता। भावार्थान आमी मागणें केल्यार मागण्याचो फळ आमकां मेवता। तुजी पातकां तुवें लिपयल्यार देव तुका पावचो ना इश्टा।